ମାନେ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖି ପାରୁଛୁ କି ନାଇଁ? ହଁ ନାଇଁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲା ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହବ ଟିକେ ଦୟାକରି ଟିକେ ସିମ୍ପାଇଜେନ୍ସ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ହସୁଟା ଭଲ। ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଇଏ ଘୁମା 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 ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଘୁମା ବାବୁ ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଘୁମା ରେଡି ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଭୋଜିଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରିୟାନୀ ପାର୍ଟିଟେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି, ଆସନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଅଦା ରସୁଣ ଆମର ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଛଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଆଜ ବି କାଟା ହେବ ଏବେ। ଆଜିର ଆମର ଖାସ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ପେଶାଲ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ହେବ ପୁରା ଖାସ୍ କରିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ପେଶାଲ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି କିଲେ ପିଆଜ ହେବ। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପିଆଜ ଦରକାର ସେତିକି ଲାଗିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ବିରିୟାନୀଟା। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି। ପାଣି ଦେଇଦିଅ। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ଆସିକି ବିରିୟାନୀ କରିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜି କରନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଯିବ। ତେଲ ପଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 200 ଗ୍ରାମ ତେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ବିହାରୀ ତେଲଟା ପୁରା ଗରମ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତିକି ଗରମ ହେବ ବିରିୟାନୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ, କାରଣ ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ପିଆଜ ହିଁ ମଉଳିଆ ଦରକାର। ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇଦେବା ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ भाई एक दिन को दूर भी दूध जाइले ଗରମ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ गंदा गंदा देखो मिठ लागुची साଙ୍ଗमाने पियाज पका हबो। देखंतु मोबाइल में फोपाड़ दिया तो मैं कहली पूरी आने तो ऊपर राको छेच पे तो कहला देखि छे जरा हेलो पूरी आनी गेलु पूरी आको होड थंडा टेन थो तो किछि कंचा लंका संग माने हमें ऐड कर देबा सेथरे। देखंतु এটা পুরা ব্রাউন কালার হওয়া দরকার। দেখুন ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଅଦା 100 ଗ୍ରାମ, ରସୁଣ 100 ଗ୍ରାମ ହେବ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
नाम टे हलदी पकईदे देखो पहला देखु पीस गुरा भी बहुत सुंदर अच्छी देखो पूरा साइज पीस देखो एपटे टिके बड़ बड़ पीस पूरा साइज पीस अच्छी देखो ओह की बासना पूरा महू तो देखो देखु चिकेन टा केमती पूरा कलर हो गलानी पूरा कलर हो गलानी देखो जाले सार को रोसे ना ताको रोसेरा का रोसे ना वर्तमान हमारा पहला टिके देखो चिकन मसला बाहर बोटे सिया जे आसना करी पाउडर कहना करिएंडर पाउडर ये बर्तमान घाटी दवा स्टार्ट वर्तमान आमर दही टिके ऐड करदे देखु जी टमाटो ऐड करदे देखु बिरयानी रे टप टप नींबू ऐड करदे देखु चिकेन टा न फिटिया लेंबू दही टमाटो टिके पका जाए नारा दो ना जेट के ना दो जी आ दो जी ये करछु No, typically I can find the debris while I'm drying. वर्तमान किसी धनिया पत्र ऐड कर दबा चिकेन रे देखु हमारा बिरयानी पे लेयर दिया हम देखो केमती कौन लेयर दिया हो फास्ट गोटे लेयर दिया हो आपण इच्छा आप जितना लेयर दे पारे कि मुझे सदा दीटा लेयर दे बिरयानी
जाऊ जाऊ नवा भाई अधिकांश तो काली गां भितर पहुंची आइला कहला बर्तमान टिके कलर आट कर दबा डालटार घी टिके आट करिया देखंतु केड़े वाटर रोज वाटर केसर की छाट कर देबे इंदे पके धनिया पत्र की छाट करिए सेटा ग्रेवी ऐड कर देबे चिकन टा पकड़ा ना सेकंड लेयर पे आटा ला राइसटा भल रही ना मन न पड़ला रे अरे मुन्ना हैं झाड़ा बसी लाजी मांगुरी खराब हो गला तो बंद वाला दे रोज वाटर कलर बर्तमान आमर दम प्रिपेरेसन हो जाए 10 मिनट बसई दवा चुली पत्थर डाल दी पत्थर गाड़ी दो ऊपर से आवे तो आइए बर्तमान आमर ये रेडी 10 मिनट पाई ये बस नीचे तापर ना टॉप टॉप
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିରିୟାନୀ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ଆଜି ଆମ ଗାଁ ନୁହଁ ଯାହା ଲାଗିଲା। ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା 300 ଟଙ୍କା ବିରିୟାନୀ କ'ଣ ହେଇଛି? ବଢିଆ ହେଇଛି କେମିତି ଖାଇଲ ଦେଖି ଗୋଟେ ପିସ୍ଟେ ଦେଖି କାଟି ଯାଇଛି ପୁରା ପୁରା ସିଝିଛି ନା? ପୁରା ସିଝି ଏଇ ପିସ୍ଟା ନେଲ ଟିକେ ଦେଖିବା କାଟିକି ନେଇକି ବଢିଆ ଅଛି ବଢିଆ ରାଇସ୍ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଏରେ ସୁପର ଭାଇ ଦେଖି ତମେ ଗୋମା ବାବୁ ଖାଅ ଗୋଟେ ପିସ୍। ପୁରା ହଁ ଟିକେ ହୁମା ବାବୁ କହିଲେ ମାନେ ହେଲା। ହୁମା ବାବୁ କହିଲେ ମାନେ ହେଲା। ଝୋଳ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଚାଖ କ'ଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କାହାର କହ ଦେବି। ରେଡି ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ପିସ୍ଟେ ଦେଖ ପିସ୍ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ କ'ଣ ଦେଖିଲ ଟିକେ ପଡ଼ୁ। मस्त मस्त ओ सारे तुम पूरा एक पूरे पीस चखो देखिला तो पूरा पीस पूरा सीझी जाती नहीं। बर्तमान सांग माने अब टेस्ट करी देखिया बिरयानी को केमिते हेची। इसका देखिया केमिते कोन पूरा जुसी देखंतु पूरा सीझी जाइछि। फास्ट गोटे बाइट एमती नेबे रायता भी मस्त लगुच। बाटा तो बहुत भल थिला बिरयानी पूरा A1 थिला। आउ जदि मो वीडियो भल लागिछि आपन को निहाती गोटे लाइक सब्सक्राइबर निश्चित रूपे कर देबे। आगु को एमती बहुत भल भल वीडियो आनिबी। रहउची नमस्कार जय जगन्नाथ।